Hello and welcome to the news bulletin of InGoa with me, Zaili Katkar. The Goa State Urban Development Agency held a meeting on Friday to discuss several upcoming projects for the city of Panjim. Mayor of Panjim Surinder Furtado, Chief Minister Manohar Parrikar, Deputy CM Francis D'Souza and others were present for the meeting. On behalf of the CCP, Furtado put forth several projects, all of which have been approved, including the Comprehensive Mobility Plan, Solid Waste Management Plan, construction of the Santinis Creek, slum rehabilitation, etc. The total estimate of the projects is around Rs 1,000 crores, 80% of which will be received from the central government, 10% from the state and another 10% from the Panjim Corporation. Mayor of Panjim Surinder Furtado expressed his contentment following the approval of all projects put forth by the CCP. Very happy with the meeting. Whatever CCP wanted, we have got. We have got a mobility plan passed. We got a garbage treatment plan passed, and we got a Santinis Nalla Creek passed. So Cleaning. No construction Santina. Yeah. I am very happy that all our projects have been passed. The CM and the chairman, he will tell you the rest. Treatment plan खंय म्हटलो तो खंय जाता तो हिरा पेट्रोल पंपाकडे No, Bangini, no. बांगणी जाता तो पास झालो पास झालो Santini Nalla पास झाले mobility plan of 800 सगळे buses सगळे. Okay. I am thankful to the Chief Minister for having agreed to everything. He was very kind enough to accept all our proposal. He is MLA of Panjim and the Chief Minister. And I am going very satisfied. I thank him once again. सगळे सीसीपीचे खंयचे असतात एक कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लॅन एक आहा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट एक आहा मागीर सांतिनेस क्रीक हा एक 2-3 जाले आनी ते स्लम रिहॅबिलिटेशनाचे एक आहा आनी बांगणीचो गार्बेज ट्रीटमेंट तो सॉलिड वेस्ट आयलो तो पयलीं सांगला पळय तो म्हणटा ते 5-6 प्रोजेक्ट सगळे CPCPचे म्हाका दिसता 1000 कोटी वयर वयता अशें दिसता म्हाका ते आयज फक्त सीसीपीचेच आसले हय सगळे CCPचे जाल्ले पयशे सगळे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 80% सेंट्रल गव्हर्मेंट 10% कॉर्पोरेशन 10% स्टेट गव्हर्मेंट. Three GMC doctors, including a head of department, have been booked for alleged sexual harassment following a complaint from the medical student. According to the police, the victim alleged that the doctors had been sexually harassing her since February 2013. She complained that they mentally tortured her, passed derogatory remarks, intimidated her, denied her from performing her duties, and attempted to physically assault her, police sources say. Speaking on the same, Minister of Health Lakshmikant Parsekar said strict action will be taken against the accused if they were found to be guilty. फाटल्या दिसांनी डेंटल कॉलेजीन अशी एक गजाल जाल्ली जाणा तुमी खबर आहा हांवें ती रस्त्यार वचची ना ही काळजी घेतली पूण द मोमेंट म्हाका तेचें कन्फर्मेशन मेळ्ळें वी यूज्ड ऑल अवर एनर्जी अँड सॉ टू दॅट द पर्सन इज नॉट देर समजलें तातूंतसून त्या चलयेचें नांव डिस्क्लोज जावंक ना आनी तातूंतसून हे इन्स्टिट्यूशनाचें रेप्युटेशन खराब जावंक ना. म्हाका अनेक प्रेस विचारीत कितें जालां अशें जालां अशेंच 15 दीस चल्लें समजलें आनी हांवें म्हटल्यार अरे म्हाका तें सोल्युशन दिवपाक म्हाका वेळ दिया मरे तुमी जर म्हाका कडल्यान विचारत रावले जाल्यार रस्त्यार पडटा गजाल रस्त्यार पडली की तेची ग्रेविटी हे जाता पिड्यार जाता त्यामुळे कृपा करून म्हाका तुमी हेचेर आन्सर दिवपाक भाग पाडू नाका जे गुन्हेगार आसात तांचेर एक्शन जाताच. The annual fishing ban in the state will be lifted come August 1st. While the fishing trawlers are geared up to set out to sea, several members of the fishing industry have complained about outside vessels fishing in Goa's territorial waters. In this regard, they met with Minister of Fisheries Evertana Furtado to highlight the issues. Speaking with media, Furtado said he had already met with the Coast Guard following the complaints and request them to be on alert of foreign vessels entering Goan waters. Furtado said he will also lead a delegation out to sea to investigate the matter further. Today we had a meeting with the Coast Guard, then Coastal Police,
Navy, and everybody, because the ban period is getting over on 1st. So now what the trawler owners have to say? That outside boats are coming and fishing in our territory. So now we have alerted the Coast Guards, the Navy and the police just to keep a check that they don't enter our territory. That's the only thing. And now we are trying to hire a vessel from the Fisheries Department itself. One of the trawlers will be taking, and we will be going out deep seas with the police as well as Navy, because we don't have a vessel now with us. Right now we don't have a vessel. So we will be taking one of the trawlers and going out. एकूच वेसल घेतलं Yeah, well, no, at least 3-4 will be taken. ओके ते रुटीन चेकअप चालू असतं Yeah. Now we'll be keeping a thorough check on them. वेसलाची कोण फक्त गोवा पोलीस असतले काय कोस्ट गार्डाचे बी तसे ऑफिसर Coast Guard, Navy as well as the police will be. The state of Goa has around 190 panchayats spread across 12 talukas. Speaking with reporters, Panchayat Minister Lakshmikant Parsekar said it was not possible to meet all the 190 panchayats all the time. He therefore organized a meeting with members of all the panchayats at the secretariat on Friday to discuss various issues faced by them. Parsekar stressed that it was important that the working of the panchayats should be transparent with no political motives behind them. फाटलो म्हयनोभर हे म्हयने जुलयभर हांव गोव्यांत वेगळ्या तालुक्यांनी वता पंचायती कडेन इंटरॅक्शन करपाक. गोव्यांत 190 पंचायती आसात. 190 पंचायतीचे पंच, सरपंच, डेप्युटी सरपंच म्हटले जाल्यार 1200 गव्हर्मेंट लोकप्रतिनिधी जातात. प्रत्येकाच्यो काही सूचना आसात आनी समस्याय आसात. इतल्या सगळ्यां कडेन हांव संपर्क करूं शकना. इतल्या सगळे म्हाजे कडेन येवन संपर्क करूं शकनात. पण एकूणच गोंय मुक्त जावन 50 वर्सां जाल्या नंतर म्हाका दिसता की अजून मोठ्या प्रमाणावर लॅप्सीस आसात आणि त्यामुळे हांवें ठरयलें की गोंयभर एक रावंड करचो. तालुकाशाह हांव सगळ्यांक आपयता, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच, आणि ऑलमोस्ट पर्संटेज उपस्थिती ही 95 to 100% आसता. आणि थंय आमी एक 2-3 तासाचे, 3 तासाचे, 4 तासाचे इंटरॅक्शन सेशन दवरतात. प्रत्येक पंचायतीच्यो काय प्रॉब्लम्स आसात त्यो सांग म्हणून सांगतात. तो एकटो कोण तरी सांगता, नेसेसरली सरपंच, इफ नॉट सरपंच, डेप्युटी सरपंच किंवा पंचूय सांगता. आणि मागीर त्या सगळ्यांचो रावंड जाल्या नंतर आमी बाकीच्या पंचाकूय कितें सुचोवंक जाय जाल्यार सुचयतात. म्हाकाय काही जे लक्षांत आयल्यात लूप होल्स तांचे हांव उल्लेख करता. आणि तातूंतसून संपूर्ण राज्याच्या 12 तालुक्यांचो जसो प्रवास जालो की म्हाका खात्री जाता म्हणजे म्हजो एक रिपोर्ट कन्सॉलिडेटेड तयार जातलो. Following the recent signature campaign by Congress Legislative Party members in favor of former Kalangut MLA Agnello Fernandes, the High Command has sent its emissary to Goa to put the house in order and to send a strong signal that henceforth indiscipline will not be tolerated within the party. AICC Secretary A. Chella Kumar on Thursday arrived in Goa to discuss the various party-related matters. He also held a meeting with the office bearers. To study the situation. Since the High Command, Congress President has given me an opportunity to go and work in Goa. It is my sincere effort I have to do. First of all, before going to the media or before attending any issues, I have to interact with my senior leaders and the Congress so-called leaders of blocks, districts. So almost I am day by day I am meeting. I have seen almost more than 100 people. So that is the reason I came here. Nothing else to say. You might have met some of the Congress MLAs also. Yes, everybody I met. What has been the discussions? No, it's a party organization. Within the four wall, we will discuss everything. Whatever good for the Congress party, everybody will tell their suggestion that I will also have to listen. It is my duty to listen. Sir, you said Animal Rescue Squad President Amrut Singh on Thursday exposed an illegal slaughtering racket in the Kalangut area.
Singh, after receiving vital information from a truck transporting cattle from Maharashtra to Goa, had the vehicle followed until it stopped at a compound in Kalangut. The animal rights activist had also taken the assistance of the police, who raided the compound and unearthed the illegal activities transpiring inside. Around 25 to 30 bulls have been seized by the police. It was also discovered that the bulls were being transported inhumanly. They were crammed up in a truck which was overloaded with the cattle. आमकां कालूच एक इन्फॉर्मेशन येले महाराष्ट्रांतल्यान जे हे आसा एक रोड येता हांगाच्यान पेडण्याच्यान शिवलच्यान सो थंयच्यान ते एक हे सोडून चेकपोस्ट जो आहा चेकपोस्ट आसूं नाल्यार म्हणजे टोल नाको आसा तो सोडून हे दुसऱ्या चोरीच्या रस्त्यांतल्यान येवन हे डायरेक्ट शिवोलच्यान भितून सरोन ते ह्या कलंगुटान ते दाखल जाता आनी एका एका गाडयेन सामके गच्च अशें म्हणजे धाकटी आतां ही जी आसा आमकां इन्फॉर्मेशन काल आसलें की ती टाटा सुमो आसली आनी तितून 4 गोरवां म्हणजे एक्चुअली कायद्यान अशें आसा की एक 2 बाय 2 मिटराच्या हितून एक गोरू जाता व्हडलें पूण हांगासर ते एका हितून म्हणजे ते पळोवपाक गेल्यार ते टाटा सुमोचे सायजूच आसता 2 मिटराचे भितून सो इतके हितून ते एकदम 4 गोरवां घातल्या म्हणजे कशी तेंची परिस्थिती जावन येता आसतली पळया इतके क्रूर आमी पळयलेले आसा की तांकां जेन्ना जाम जाता तेंच्या दोळ्यान तांकां उठोवंक जमना तेन्ना तेंच्या दोळ्यान मिरसांग घालून उखल्ले वयता म्हाजे कडेन एविडन्स सुद्दां फोटो जे आहा फाटले आमी कोर्टान जेन्ना तांकां दाखयल्ले आसा तर इतके हाल अपेक्षा करून ही गोरवां जी आहा लास्टाक तेंची कत्तल केली जाता इतके ह्या गोरवांनी तेंच्यांनी इतके मनशांक लागून आमकां लागून हे गोरवांनी इम्पॉर्टन्स अशें ते शेतां भातां आसूं बाकीच्या गोश्टीक लागून आसूं दूद आसूं सगळें आमकां उपयोगी अशी गोरवां तांकां आयज आमी मनशांनी तेंचे अशे हाल केलेले आसा आनी कुत्रो आसा ताका लागून दंड खूब आसा कोणी जर मारलो जाल्यार हांव हें म्हणिना कुत्र्याक मारचें पूण कुत्र्याक पेक्षा हे जे आहा गोरवां जास्त इम्पॉर्टंट आसा पूण हांव ते करता की हे गोरवांक सुद्दां तितके तेज्या पेक्षा कुत्र्या पेक्षा इम्पॉर्टंट जास्त दिवन हे इलिगलिटीज आहा ती कंप्लिटली बॅन हाडपाची आनी गोरवांचें संरक्षण जावचें आयज गोंयांत हांगासर कशें जायना. The local residents of Santa Cruz have been facing several problems with the water supply in the area. They complained that the supposedly potable water was very polluted and contaminated, as well as had a foul smell. They viciously blamed the PWD for being lazy and neglecting their duties by not adhering to their needs. The infuriated locals marched into the PWD office in Santinis to protest on the same. हांगा चिंबल सांताक्रूज मतदारसंघांतल्यान हे चिंबल पंचायतींतले सगळे आमचे लोक आसा जे आतां आमच्या चिंबल पंचायतीन जे उदक जे आमच्या बायलां मनशांक सगळें उदक जे घरान येता सगळें ते पायपलायन सगळें गटराचें उदक पायपलायनींतलें येता आमी हांगा उदक बसून हाडलेलें आसा दाखोवपाक मुद्दाम हे सगळें उदक जे हाका वास मारता उदक हाका पयलो तुमी बसून घेतला का वास मारता सो हे उदक आमी हांगा मुद्दाम हाडलेलें आसा दाखोवपाक कळ्ळें हे आतां आमकां कितलेशेच दीस जाल्यार ते पिवचें पडटा आनी सांताक्रूज मतदारसंघात आमचा आमदार जो आसा त्या आमदाराचें बिलकुल लक्ष ना तो आमदार आमकां सांताक्रूज मतदार दिश्टी बसून पडना आमदारा कडेन कांयच सोल्युशन सांताक्रूज मतदारसंघात जायना फक्त मतां घेवपाक आनी मतां हे करपाक लागून तो हांकां चिंबल पंचायतीन त्या टायमार सगळ्यांक फूस लावन व्हरता पूण जेन्ना असले जेन्ना प्रश्न जाता पळय तेन्ना आमदार खंय लिपला तो आमकां कळना आतां ती बाबडी आमकां सगळीं जाणां कॉन्टेक्ट जाली आमचें कितें हाजें उदकाचेर सोल्युशन काडचें म्हणून तेन्ना आमी आमच्या पर्यंत हे आतां आमच्या सांताक्रूज भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमी तांचे प्रश्न सोडोवपाचें आमी पूर्ण हे करता कोशिश करता आनी आमी 100% तांचे आमी कितें प्रश्न आहा तो बेगींतल्या बेगीन सोडून ताका दिवपाचे आमी प्रयत्न करतले. सकाळी फुडें नागेश बोडकेचो जो आमचो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आसा ताचो एक फोन येयलो की जवळ जवळ 1 म्हयनो जालो थंय एक आमच्या पायपलायनीन गलूळ म्हणजे मिक्स हें उदक येता आनी ताका उदकाक वास मारता तेन्ना तें आमी PWDन विचारपाक गेले बाबा कंप्लेंट दिल्या कोणाक सुपरवायझराक सांगला जाल्यार हें दखल कित्याक जायना जाल्यार आमी योग्य पद्दतीन हांगा तेजे हें विचारपूस केली आनी हो परब इंजिनियर म्हणटा तो आयज स्पॉटार पावलेलो आसा आनी आमी थंय वयता आनी जे हे लोकांचे बायलांचे ग्रिवेन्सीस आसा जे उदक खावपूच मेळना 1 म्हयनो जालो हे आमकांय खबर नासलें हें आयज आमकां कळ्ळें आनी जेन्ना आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तांकां सहकार्य करपाक मदत करपाक हांगा येयल्ले आसा. त्रयोगीत कुंकळेकर ही बाटली आसा तितून उदक सगळें घाण भरलेलें आसा आमकां ते पिवपाकूच सामके त्रास जाता भुरग्यांक मलेरिया कितें जायत म्हणून भंय दिसता तेन्ना मातसो कितें हेजेर विचार करचो सरकारान आनी आमकां हें करून दिवचें म्हणून.
July 26, 2013 marks the 14th anniversary of the day when Indian soldiers gallantly fought and pushed the Pakistani intruders and soldiers back from the icy heights of Kargil. Kargil Vijay Divas, named after the success of Operation Vijay, pays tribute to the martyrs who lost their lives while trying to reclaim their land. Every year on this day, rich tributes are paid to the soldiers and the officers of Indian Army who laid down their lives in the Kargil war. To commemorate the day in Goa, a function was held at sunset at the Azad Maidan on Thursday evening, a day prior to the actual day. Mangirish Pairaikar, Deputy SP Mahesh Gaokar, Dinar Singh Bal and other dignitaries were also present at the function. Most difficult battle which our armed forces fought, because this was fought predominantly in mountainous terrain. It started on 4th of May and it was declared a success on 26th July 1999. And on 26th of July 1999, our former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, he declared Operation Vijay as success. Thank you. जे कारगिलचे जैत मेळयले त्या खातीर फाल्यां सकाळी आमी हांगा एक सायकल रॅली काडटले जैत मनोवपाक. हे पळय जे आमचे खातीर लढले तांची आमी उगडास सदांच मतीन दवरूंक जाय, कित्याक तांच्या खातीर आमचो देश अबादीत उरलो. तांच्या खातीर देशाचे आमचे एक इंच सुद्दां तेवटेन गेलो ना आनी तांणी देशाच्या रक्षणा खातीर आपलो जीव ओंपलो. ह्या खातीर आमची तांकां आर्गां आनी त्याच बरोबर नतमस्तक जावन आमी तांच्या पांया कडेन आज कॅन्डल विजीट करतात. Several Panch members of the 17 village panchayats of the Panem Taluka held a meeting to discuss various issues that will benefit the Taluka. Panchayat Minister Lakshmikant Parsekar, local MLA and Speaker of the House Rajendra Allekar were also present at the meeting. साधारणपणे आम्ही जे रिएक्शन मेळटा सजेशन्स मेळटा तातूंतसून आमी फुडें वतात. अजून एक म्हयनोभर आमकां सगळे तालुके कवर करपाक जातले आनी साधारणपणे म्हयनेभर पूर्ण राज्याचो प्रवास करतकीर एक आठवड्याभरात ती स्कीम भायर येतली. तुमकां परिपत्र घेतले त्याच्या आधाराचेर तुम्ही फुडल्यो गोष्टी करप आसा. खूप अजून काही काम करता असताना तुमची मंथली मिटींग आसा, ग्रामसभा आसा, अन्य गोष्टी आसतल्यो. काम करता असताना कितें प्रॉब्लेम्स येतात आणि पंचायत मंत्री म्हणून सरकार म्हणून तेचेर कितें तुमची सूचना आसा, आमी कितें करचें अशें प्रॉब्लेम तुमीच सांगूंक जाय आणि ताका सोल्युशनूय तुमीच दिवंक जाय. आमी अशें अशें केल्यार आमकां बरें पडटलें. सरकारान अशी गोष्ट करची, ही एक बाजू जाली. दुसरी विकासाच्या बाबतीत कितें पेंडिंग आसा जाल्यार उल्लेख करपाक हरकत ना. सांगता आसतना पंचायतीचो विशय साधारणपणे आसचो. एखाद्या कडल्यान मतदार Goa Nationalist Congress Party at a recent press meet alleged that Minister of Health Lakshmikant Parsekar had been neglecting the 2M Health Center of the Panem Taluka. The condition of the center has been deteriorating by the day they complained, but no response was being received from the concerned authorities. आयज जे सुविधा जो आमचो भागाचो मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर गेली 10 वर्सां आमदार म्हणून काम करता आणि आता एक 1.5 वर्स जाले एक तो मंत्री म्हणून काम करता. जेन्ना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार असले तेन्ना तो बोवाळ घालतालो की हॉस्पिटलाची सुदारणा जायना म्हणून रस्त्यार येतालो. पण म्हाका सांगपाचें दिसता की 1.5 वर्स हो मंत्री आसा हेचे प्रगती पुस्तक हे स्वता पळोवपाचें. दुसऱ्याचे प्रगती पुस्तक पळोवच्या पयलीं आपण कितकी प्रगती केली ही स्वता जाणून घेवची गरज आसा. तर्फे महिला एकत्र जावन इल्लो आसा
आम्ही 2 दिवसापूर्वीच हॉस्पिटलात गेलो तेन्ना आमकां अशें दिसलें की भायरसून एकदम भिंतींक रंगरंगोटी केली एकदम झकास आणि भितर जाऊन पळयता जाल्यार सगळीकडे गळता. पेशंट त्याच्यात 2च असत लेडीज पेशंट आणि 2य पेशंट ते अदलून बदलून खाटी चेंज करीत असले सगळे गळा असले म्हणून आणि खाटीर सुद्धा तेणे येऊन बालदी दवरलेले धाकटे धाकटे गळता म्हणून. कोणतरी एक असो पेशंट येलो की एक्सरे काढपाक हाताचो तेंका तेणी डायरेक्ट सांगले आपल्याकडे जो एक्सरे काढणारो ह्यो आसा न्हू तो लिव्हेर गेलो म्हणून मग टेक्निशियन. मग तो टेक्निशियन परत कामार येईपर्यंत त्या पेशंटान वाट बघपाची काय आणि खंय वचपाचें.